dah tengok chapter 10, kita dah tengok 10.1 extremum problems. Kita dah tengok macam mana nak cari critical point, which is dy over dx kita mesti kena equals to 0. Dah tengok macam mana nak cari first derivative test, second derivative test, and then kita dah tahu macam mana nak selesaikan soalan optimization. So untuk video kali ni kita akan tengok macam mana nak cari rate of change. So kalau kamu tengok kat sini kita ada 10.2 rate of change. So apa tu rate of change? Contoh kalau soalan tu minta rate of change of A, kita ada rate of change of A, which is A tu contoh area dia lah, rate of change of the surface area. So ini ialah kita punya dA over dt. Contoh kalau dia minta rate of change of the volume, so ini ialah kita punya dV over dt kita. Okay, so yang paling penting sekali bila kamu buat soalan rate of change ni, bila soalan cakap pasal decreases ataupun dia kata dia reduce ataupun dia leaks ataupun escape, semua benda ni rate of change kamu mesti kena negatif. Okay, mesti kena letak negatif. So kalau tak letak negatif tu salah lah jawapan dia. Contoh kalau dia kata rate of change of x reduce, maksudnya dx over dt kita mesti kena equals to negative something. Okay, so kita tengok soalan example 12 dekat sini. Okay, baca dulu soalan. Dia kata gas is escaping from a spherical balloon. So first keyword dia kat sini ialah escape. So kita tahu kita punya rate of change kita kat situ mesti kena letak negatif. And then dia kata kat sini gas is escaping from a spherical balloon. So ini cerita pasal volume dia. Keyword dia escape from a spherical volume. From a spherical balloon. So kita tahu dia punya keyword dia cerita pasal volume and rate of change kita dia bagi 2 meter cube per minute. So kita tahu tadi dia escape. So rate of change kamu kat sini kita ada dV over dt equals to negative 2. Okay, itu apa yang soalan bagi. Rate of change. Kalau tak tahu nak letak apa dekat sini, ini macam mana nak tahu. Kita tengok dia punya unit dekat sini. Ini meter cube ni represent V. Minit ni ialah T kamu. So kita tahu ini ialah dV over dt kamu. Okay, so apa yang soalan minta? Soalan minta how fast is the surface area shrinking when the radius is 12 meter. So soalan minta how fast is the surface area. So how fast is the surface area tu maksudnya kita nak cari kita punya dA over dt. Okay, soalan suruh cari dA over dt when r equals to 12. Okay, itu yang soalan bagi kat kita and apa yang kita ada. Kita ada dV over dt equals to negative. Ingat kena letak negatif sebab dia kata dia escape. And then soalan suruh cari dA over dt when r equals to 12. Okay, so kita ada spherical balloon. Kita ada spherical balloon. So apa yang kita tahu tentang spherical balloon ni? Tadi kita cakap dia ada kaitan dengan volume kita. So kita tahu volume of a sphere is 4 over 3 pi r cube. Okay, 4 over 3 pi r cube. Okay, so macam mana nak buat soalan rate of change ni? Kalau kamu ingat dekat sini, tengok formula ni, ini ialah kita punya chain rule. Okay, ini kita punya chain rule. So, kita akan apply chain rule kita kat sini. Kita ada dV over dt equals to, sini mesti dV, sini mesti dt. So apa benda yang dekat tempat kosong tu depends on apa yang kamu ada dekat sini. So contoh dekat sini kita ada formula volume which is V equals to 4 over 3 pi r cube. And kena ingat dekat sini mesti kena single variable. Right hand side kamu mesti kena single variable. Contoh kat sini ada H ke S ke, kamu kena tukar juga jadikan dia single variable. Okay, so kita tengok kat sini ada R. So apa yang kita akan isi dekat sini dia akan jadi dr lah. Sebab kita tengok dia punya right hand side dia, single variable dia ialah R. So kat sini mesti jadi R. Okay, so dV over dt. dV over dt kita ada dekat sini. dV over dt kita ada. Settle. Kenapa bukan merah? Okay, dV over dt kita ada. dV over dr. dV over dr ialah differentiate V kita ni with respect to R. So sebenarnya kita ada dV over dr. So yang kita nak cari ialah dr over dt. Okay, ini kita nak cari dr over dt.
Soalan sebenarnya tak suruh cari lagi dr over dt, tapi tak apa, kita cari dulu dr over dt kita. Okay, so dv over dr kita ialah dv over dr. So ini power rule kamu, 4 over 3 pi kita punya constant, so pindah depan kita ada 4 pi r square. So 4 pi r square. So kita isi dulu, kita settlekan dulu yang ini. dv over dt kita ada soalan bagi negative 2. So dv over dt negative 2. dv over dr kita dah cari tadi 4 pi r square. So kita tak ada dr over dt, which is kita boleh cari dr over dt. So dr over dt kita equals to, pindahkan je, kita ada negative 2 over 4 pi r square. So dr over dt kita equals to negative 1 over 2 pi r square. Okay, so tak settle lagi sebab tadi kita cakap kita nak cari dA over dt. Kita ada dr over dt. So apa lagi info yang kamu boleh dapat dekat sini? First tadi kita kata pasal volume. So dekat sphere ni kita boleh juga masukkan kita punya area. Sebab soalan suruh cari dA over dt. So kita kenalah guna formula area kita. So area of a sphere kita ada A equals to 4 pi r squared kat sini. Okay. So buat benda yang sama, exactly the same, benda yang sama kita buat dekat sebelah kiri ni. Kita ada dA over dt equals to, sini mesti dA over something, sini mesti dt. Something over dt. Ini chain rule kamu So apa benda yang dekat kosong ni? Apa yang kita akan letak dekat kosong ni akan depends on formula kita yang sebelum ni. Kita ada A equals to 4 pi r square. Single variable dekat sebelah kanan ialah r. So dekat sini dia akan jadi r lah. Ini ialah r. Which is akan jadi dr, sini akan jadi dr. Okey, lagi sekali dA over dt. dA over dt benda yang kita nak cari kan? Soalan minta dA over dt. So ini ialah apa yang kita nak cari. dA over dt kita nak cari. dA over dr kita ada. dA over dr kita differentiate A ni with respect to r. So kita cari dululah. dA over dr kita equals to 8 pi r. Okay, so dA over dr kita ada, so tak ada masalah. So dr over dt nak dapat dekat mana? Dekat sebelah sini lah. Kalau kamu tengok dekat sini, kita cari tadi dr over dt kita. So sebenarnya dr over dt pun kita ada. So sekarang tinggal substitute kan. So dA over dr kita is 8 pi r. dr over dt is negative 1 over 2 pi r squared. Okay, so simplify negative 8 over 2 kita ada 4. Negative 4 pi r cancel dengan r kat sini kita ada negative 4. Sini pun boleh cancel pi. So kita ada negative 4 over r. So ini dA over dt kamu. Okay, tapi ingat soalan minta dA over dt when r equals to 12. So when r equals to 12, just substitutekan je lah. When r equals to 12, dA over dt kita equals to negative 4 over 12 equals to negative 1 over 3. Okay, so jangan lupa kita punya unit. dA kita meter squared, T kita minute. So kita ada dA over dt equals to negative 1 over 3 meter squared per minute. So ingat kenapa kena ada negatif kat sini? Sebab tadi dia kata how fast is the surface area shrinking. Lagi sekali keyword dia shrinking kat sini. So jawapan kamu mesti kena dapat negatif. So kalau tak dapat negatif maksudnya mesti tertinggal negatif kat sini. Okay? Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay, baca dulu soalan ataupun cuba buat dulu. Lukis dulu apa benda soalan ni cakap. Dia kata water is running out of a conical funnel. So running out of a conical funnel. So kat sini kita ada ini benda ni. Ayat ni dia represent volume kita. So water is running out of conical funnel at the rate of 1 cm cube per second. So dia bagi dekat kita dV over dt equals to, ingat rate kita tadi running out, keyword dia running out, so kita punya rate negative 1. Okay, so kita ada dV over dt equals to negative 1. So if the radius of the base of the funnel is 4 cm and height is 8 cm, okay, so sekarang kita lukis. Kita ada conical flask, conical funnel ke apalah. Okay, so ini kita punya cone kita, dalam bentuk cone lah.
So dia bagi R kita equals to 4, height dia equals to 8. Okay. Height equals to 8. So ini yang kamu kena buat. Bila dapat soalan, mesti kena lukis dulu supaya faham apa yang soalan tu bagi. So, dia kata find the rate at which the water level. So, water level ni ialah kamu punya, apa yang kita nak cari? Ini ialah kamu punya H. Okay. So, kita nak cari H kita. Tapi dia kata find the rate at which the water level is dropping when it is 2 cm from the top. So, kita ada air dekat sini. Ni air kita. Okay. 2 cm from the top. Okay, 2 cm from the top. So maksudnya kita nak cari H kita. Ini H kamu lah. Ini H kamu yang baru. Ini H kita yang kita nak cari. Okay. When it is 2 cm from the top. Okay, so maksudnya ini ialah 6 cm. Air kamu tu ialah 6 cm lah. Ini 6 cm. So sebab dia kata the water level is dropping when it is 2 cm from the top. Kat sini kena baca betul-betul Okay. So dia nak suruh kita cari dH over dt when H equals to 6 cm. Okay, 6 cm lah bukan 2 cm sebab dia kata 2 cm from the top. So kat sini kena careful sikit. Okay, so sekarang apa yang kita ada? Kita ada formula volume. Okay, kita tulis dulu formula volume kita. V equals to formula for cone kita ada 1 over 3 pi r square h. Okay, so V equals to 1 over 3 pi r square h. Okay, kalau kamu perasan kat sini, tadi first step kita akan tulis kita punya chain rule kita. Okay, kita tulis dulu lah. Kita ada dv over dt. Tulis sini lah. Kita ada dv over dt equals to dv over something times something over dt. Okay, so apa yang something ni? Apa benda yang something ni? Kita akan refer balik dekat formula volume kita. Dia mesti kena single variable. Kalau kamu tengok kat sini, kita ada R, kita ada H. So, dia belum jadi single variable. So, apa yang kita kena buat? Kita kena cari lagi satu formula untuk kita substitutekan dekat dalam ni supaya dia jadi single variable. Jadinya, bila kita nampak soalan cone ni, apa yang kita kena buat? Kita mesti kena buat ratio dia. Okay, sebab apa kena buat ratio? Sebab kalau kamu tengok cone, dekat setiap H kamu ni, radius dia berbeza. Dekat sini atas kali ni, when H equals to 8, R kita sama dengan 4. Tapi bila H equals to 6, R kita berubah. So, kita kena buat ratio. So, bila kamu jumpa soalan cone, soalan sphere, mesti kena buat ratio. So, ratio macam mana? Dia bagi kita H dengan R. So, H dia bagi 8, R dia bagi 4. So, kita ada H over R equals to 8 over 4. So, terpulanglah dekat kamu nak jadikan H subjek ke, R subjek ke. Contoh dekat sini, saya nak letak R kita sebagai subjek. So, kita ada R equals to 1 over 2 H. Okay. So, ini ratio kamu. Kena buat ratio dia dulu. Sebab apa kena buat ratio? Sebab kita nak jadikan yang ini single variable. Kenapa nak jadikan ini single variable? Sebab kita nak differentiatekan. Kita nak guna chain rule kita kat sini. Kalau dia ni tak single variable, macam mana kamu nak cari ini? dv over something kamu ni. Okay. So, sekarang kita substitutekan R dekat dalam formula ni. So, kita ada equals to 1 over 3. Kenapa dia tak tukar colour? 1 over 3 pi R square kita ialah 1 over 2 H squared times H. Okay, so simplify kan apa ni? 1 over 3 pi. Pandai-pandai lah kamu. So kita ada 1 over 3 times 1 over 2 squared, 1 over 4, kita ada 1 over 12. Pi H square times H, kita ada H cube. Okay, so V kita equals to 1 over 12 pi H cube. So sekarang V kamu ni dah jadi single variable. Maksudnya variable yang kita ada ialah H sahaja. So kita bolehlah cari dV over dH. Maksudnya ini kita akan letak dH, ini pun dH. Okay. So kita boleh cari dV over dH kita equals to, sini akan jadi dV over dH equals to 3 over 12, 1 over 12 times 3 kita ada 1 over 4 pi H square. Okay, betul?
3 darab 3 times 1 over 12, we have 1 over 4 pi h square. Power jangan lupa tolak 1. Okay, so dekat sini dv over dt. dv over dt kita ada soalan bagi tadi. Ini kita ada. Ini kita ada. dv over dh ialah apa yang kita differentiate tadi. Over dt yang kita nak cari. Okay, so senang je lah. So tak macam soalan tadi. Soalan tadi kita kena guna dua formula. Kena guna volume, kena guna area. So dalam soalan ni kita just guna ratio sahaja untuk jadikan ini single variable. So kita ada dv over dt equals to negative 1. dv over dh kita ada negative 1 over 4 pi h squared times dh over dt. Okay, so simplify kan? Kita akan ada dh over dt equals to negatif akan jadi positif lah. Positif 4 over pi h squared. Okay, kenapa sini negatif? Sini positif. Sini positif, so sini akan jadi negatif. Okay, so soalan kata when h equals to 6. Ingat dia kata water level is dropping when it is 2 cm from the top. So 2 cm from the top, air kamu dekat sini. So height of the water is 6 cm lah. Sebab tu kita letak h equals to 6 cm. So when h equals to 6, dh over dt kita equals to negative 4. Dia substitute je macam biasa. 6 kuat equals to, kita ada negative 1 over 9 pi centimeter per second. Okay. So, tengok balik. Betul tak apa yang kita buat? Kita cari, dia kata find the rate at which the water level is dropping. So, dia mesti rate kita negatif. So, ini mesti negatif. So, betul lah jawapan kita. Okay. So, untuk video ni, ini attendance kamu. Ini soalan attendance kamu. Jadi, soalan yang lebih kurang sama yang macam kita buat sebelum ni. So, ini attendance. Tiba-tiba dia tukar colour. Jawapan dia, dah ada jawapan kat situ. dh over dt equals to 0.229 meter per minute.